जय जगन्नाथ बंधुगण। आज आम श्रवण करवा सूर्य पुराण। यही सूर्य पुराण श्रवण किंबा पाठ करने द्वारा मनुष्य जीवन में आरोग्य, सकारात्मक शक्ति एवं सफलता प्राप्त होता है। यही पवित्र ग्रंथ को पढ़िले बा शुणिले अनेक प्रकार लाभ मिलता है। नियमित भाव सूर्य पुराण पाठ करने द्वारा बा श्रवण करने द्वारा कौन प्रकार चर्म रोग एवं आखि संबंधी रोग होई न थाए। यही पुराण पढ़िले बा श्रवण कले मानसिक शांति एवं पुण्य प्राप्ति होता है। तेबे आसंतु आरंभ करवा सूर्य पुराण। जदि आपण माने एही चैनल रे नुआ अछंती, चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव बोली लिखिबाकू अनुरोध। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। आदित्य भास्करं चण्डरश्मि विभावस्तं, ग्रहाणां मधुपं सूर्यं मार्तण्डं सर्वशोषणं, दुर्निरीशं दुराधर्षं दुःखदारिद्र्यनाशनं, ग्रहाणामग्रगण्यं मिहिरं प्रणमाम्यहम्। सूर्यंक वंदना। जय हे छाया रमण जगत गोसाई, धर्म रूपे पृथ्वी रे अछउदे होई, तब तेज पाई देव त्रिलोक जीवित, तब विहीने संसार हुए रसागत। काल जम जई तुम्भे विरंची भास्कर, पापी गति मुक्ति दाता जम कपियर, त्रिभुवन कर्ता नाथ अतुल विभूति, सर्वदेवक अग्रणी सर्वग्रहपति, तब हेतु चराचर जीवन धरंती, संवर दैत्य कुदेव कल विनश्यति, अपार महिमा देव धर्म निरंजन, दिगपाल मध्ये देव हे प्रधान, प्रतिदिन जे तुम्भर नाम को जपई, जमदंड ताहाकु जेतिरे न बाधई, देव दिवाकर त्रिलोकर जे नाथ, जय जय प्रभु शनिश्चरंकर तात, तब कीर्ति महिमा को सरल भाषा रे, लेखिबी बोली न जनाऊछि श्रीपୟରେ, तब दया हेले पद मान हेब दृश्य, एहि भिक्षा श्री चरणे जे कश्यप शिष्य। जय जय वीणा पाणी ब्रह्मांक नंदिनी, तब अनुग्रहे शिव चारि वेद भणी, जय मा वाग्देवी वीणा यंत्र धरि हाथ, सचराचर ब्रह्मांड कर मा मोहित, पद्मिनी स्वरूपा तोर गात्र ज्योतिरंग, मेदिनी अंत काले नहुतु मति भंग, ब्रह्मार वीणा नाद गांधार कला घेनी, मोहिल जगबंधु तारिलु पुरतीनी, तु देवी उपाये विष्णु नाभिरु कमल, जात करी तही उपजिला वेदवर, तोर पादु बृहस्पति होइले कजात, देवंकर गुरु सेई परम पंडित,
तोहर कपाळो जे अनल हेला जात दुर्गा तो तहु पूजी नासिला दैत विष्णु पादरे लागन्ते तोर पद्म कर गंगा तहु जनमीण तारिले संसार तो अनुग्रहरु हुए वासना पूरण ओंकारु निगम जे बुद्धिरु विद्यमान कामनारु काम जे ज्योतिरु क्षितिवृत सकल संसार मात तुम्भर सर्जित चराचर ब्रह्मांडे तो नाम सरस्वती ज्योतिर्मय तनु तोर शुक्ल मूर्ति सुनिर्मल पुण्य कला सहस्र ज्योति प्रभा अत्यंत लावण्य पद शशि मुख शोभा संसार जंत्र वीणात सुललित गीत परम साधवी माता मोहिन अच्युत असीम महिमा तब तार अंत नाई मुकी सब निर्विचार धमटई न जानई सेवा भक्ति नाई सद ज्ञान केवल तब चरणे थाए मोर मन पवित्र सूर्य पुराण लेखिबा निमित्त तब आश्रावणु माता बळिछि मो चित्त कंठे बसी पद कही दिय बिना पाणी भल मंद सबु देल तोते गोसामणी हर पार्वतींकर कथोपकथन आहे साधु सन्थ माने मने बही मोद शुण ए पवित्र सूर्य पुराणर भेद जहाँ शुणन्ते दुष्कृत मान हेब क्षय अन्तिमरे वैकुण्ठकु करिब विजय दिने पार्वतींकु संगे घेनी सदाशिव कैलास शिखे करुछन्ति क्रीड़ा भाव सेहि काले हैमवती ईश्वरंकु चाहि पूछा कले प्रेमानंदे गद गद होई दया करी प्राणनाथ कपट चिते कुहन्तु सूर्य पुराण चरित हे मोते शुणिबाकु अति श्रद्धा बळिछि मोहर आजिता प्रकाशी प्रभु आशा पूर्ण कर सूर्य केउ परी काहीं जन्म होइले विस्तारी मो आगे नाथ कह ताहा भले सहस्र किरण काहीं पाइले टिसेई कहि दिय प्राणनाथ संशय फिटाई जम शनि किपरि होइले तांक पुत्र जमुना किपरि हेला ताहांक दुहित काहिंकि ताहांकु राहु करुथाए ग्रास कृपा करी मो मनु संदेह करनाश पार्वतींक वचने कहन्ति शुण पाणी जहाँ पचारिले मते पराण मितणी अति गुप्तर रहस्य अटई जे सेई तुम्भ आगे सबु एबे कहुछि बुझाई जेउ सूर्य पुराण पातक करे ध्वंस जहाँकु शुणिले हुए वैकुंठे वास सिद्ध मुनिगण जेउ पुराण रे बसी
कल्पे कल्पे ध्यान मग्ने रहिछन्ति बसी। आଜି से गुप्त कथा कहुअछि शुण, ଯେଉଁପରି ହେବ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ। ଏହିପରି ପାର୍ବତୀ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, କହନ୍ତି ସୁଜନେ ଶୁଣ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚରିତ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ସାଧୁ ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗେ ତା କହନ୍ତି ଭୂତ ସାଇଁ। ଆଗ ପ୍ରାଣ ସହି ହୈମବନ୍ତର ଦୁଲ୍ହଣୀ, ଅତି ମନୋରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନମ କାହାଣୀ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟେ ଜଗତ କାରଣ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀଏ ନିତେ ପାନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମିଳେ ସେହି ଦୀନନାଥ, ବିସ୍ତାରି କହୁଛି ଶୁଣ ଦେଇ ଏକ ଚିତ। ପ୍ରଳୟ କାଳେ ନବ ଖଣ୍ଡ ଯେ ମେଦିନୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଚଉଦପୁର ଘେନି। 56 କୋଟି ଯେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁମାନେ ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ସକଳେ ବୁଡ଼ିଲେ। ମହାଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଲା ଜଗତ, ଏହିପରି କେତେ ଯୁଗ ହୋଇଲା କଗତ। ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାଶିଲା ସଞ୍ଚା, ସଂସାର କରିବାକୁ ଯେ ବଢ଼ିଲା ଇଚ୍ଛା। ଫୁଟନ୍ତେ 10 ପାଖୁଡ଼ା ହୋଇ ପଦ୍ମ ଗୋଟି, ମନକୁ କହିଲେ ତୁହ ପଦ୍ମକୁ ଯାଅଟି। ରଜଗୁଣକୁ ଘେନିଣ କଳେବର ଧର, ପଦ୍ମଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ସରଜନା କର। ବିଷ୍ଣୁର ବୋଲେ ସେ ମନ ଗମନ କରିଲା, ଆତ୍ମଭେଦ ସୂତ୍ର ଧରି ପଦ୍ମରେ ବସିଲା। ପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପଦ୍ମଜୋନି ନାମ, ମନ ଏକା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା ଗୋ ଭବାନୀ ଶୁଣ। କେଉଁଠାରୁ ଅଇଲା ତା ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି, ତା ମହିମା କାହାକୁ ଗୋ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରିୟେ ନଥିଲା ଗୋଚର, ଲକ୍ଷେ ବିଦାରି ତହିଁରୁ ହେଲେ ସେ ବାହାର। କ୍ରମେ ଏହି ଜଗତକୁ ସର୍ଜନା ଯେ କଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତାମହ ବୋଲାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଜାତ ହେଲା, ସେହି ଶବଦରୁ ପୁଣି ନାଦ ଜନମିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହୋଇଲା ଭୂଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ, ତା ଉତ୍ତାରୁ ଭୁବଲୋକ ହେଲା ଗୋ ସର୍ବାଣୀ। ସେ ଅନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଧାତା ବଦନରୁ, ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଗରମ୍ଭରୁ। ଏହି ଯେ ମହାବ୍ୟାହୃତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆକାର ଉକାର ଯେ ମକାର ଏହି ରୂପ। ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହକୁ ଧରିଣ, ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ସେ ପୁଣି ଅଂଶୁ ପରମାଣ। ତଦୁତାରେ ତହୁଁ ମହାଲୋକ ହେଲା ଜାତ, ଜନଲୋକେ ତପଲୋକେ ସତ୍ୟଲୋକେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଶପଥ ଭୁବନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ସାକ୍ଷାତ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବ ଦିବାକର, ସେ ନିରାକାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥଳଟି ଓଙ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିଲି ଗୌମା, କୋଟି ମୁଖେ ବର୍ଣ୍ଣି ନୁହେଁ ତାହାଙ୍କ ମହିମା।
ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣେ ଅଙ୍ଗରେ କର୍ମସ ନର ହୋଇ ଶୋକ ତାପ ନବା ଧଇଲେଶ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଆଗରେ କହିଲିଟି ଜାଣ ଶୁଣି ହୋଇ ମୋ ପତି ସୁତା ପଚାରିଲେ ପୁଣ आहे प्राणनाथ मने सन्देह लागई निराकार परम ब्रह्म स्वयं जेबे सेहि कि प्रकार रूप बही विवाह होइले ए सन्देह छेद एबे हे प्राणेश बोले मौन होइले देवी मन्त कहीन से पादे शरण मागे आहे साधुजन। इति श्री सूर्यपुराणे शिव उमा संवादे सूर्यंकर जन्मकथने नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय सूर्यंकु अदितिंकर स्तुति और वर प्रार्थना। शिव उवाच हे सन्थ साधव माने शुण मोद बही जहाँ शुणते सकल कर्म सनासई शंकर कहती शुण आगो सरसूता जेते बेले संसार सृजिले विधाता तांक दक्षिण हातर बुढ़ा अंगुळीरु दक्ष प्रजापति जन्म हेले प्रथमरु बाम हाथ बुढ़ा अंगुळीरु तहु पुणी ताहांक पत्नी को जात कले वेद पाणी सेउ तारु पद्म जोनि कहिले जे तांकु शुण जे निमंते जात कली मु तुम्भकु तुम्भे दुहे मिली हेबे लोक सृष्टि कर हेउ कही दुहे तहु होइले अंतर नाना रंगे दुई जन आरंभिले केळी 10 मास शेषे जनमिला एक बाळी आदि नाम अटई से ता नाम अदिति कश्यपक तुले क्रीड़ा कलु से जुवती ताहांक गर्भरु सूर्य उदय होइले मार्तंड नाम गोटिक से पुणी बहिले जेउ परी सृष्टि स्थिति प्रलयाधिकारी बोइले दिनेश ताहा शुण प्राणेश्वरी एक दिने देव दानवंकर मध्यरे कल हेला वै मातृ सोदर भावरे घोर युद्ध कले परस्परे जे मिलिन देव वर्षे सहस्र वर्ष बही गला जान राक्षसे साहा हेले जे दानव मानंकु शेषे दूर करी देले से देवगणकु न पाइन यज्ञ भाग अमर निश्चय मने मने सर्वे दुखी हेले अतिशय दानव राक्षस माने एक मेली होई यज्ञ भाग मान सबु गले पुणी खाई अदिति पुत्रंक दुख सही न पारिण सूर्यदेवंकु से मन मध्ये कले ध्यान आहार निद्रादि सबु परित्याग कले मन प्रकृति गणकु एक करिदेले स्तुति कले आहे प्रभु देव दिवाकर जीवन अटहे तुम्हे प्राणी मानकर तुम्हे सूक्ष्म रूप अट तुम्हे सूक्ष्म स्थल तुम्हे अटहे ही संसारर आदि मूल तुम्भ श्री चरणे करुछि मु निवेदन तेज स्वरूपे जगते हुओ विद्यमान
ବାରମ୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପାଦେ କରୁଛି ବିନତି, ହରଣ କର ମୋହର ଏ ମହାବିପତ୍ତି। ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ବିପଦେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ, ରକ୍ଷା କର ଦିବାକର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ। ଏହିପରି ଆଦି ନାରୀ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେନ, ଦେବ ଦିବାକର ତାଙ୍କୁ ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ବହୁଦିନ ଅନ୍ତେ ଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ଏସନ କହିଲେ। ଆଗମାତ ପୁରାଇବି ତୋ ମନ କାମନା, ମନରେ ତୁ କିଛି ମାତ୍ର ନ କର ଭାବନା। ସେ ମୃଦୁ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ଅଦିତି, ଚାହିଁଲେ ନଭମଣ୍ଡଳେ ଦିଶେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ସେହି ତେଜରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପୂରିଛି, ତା ଦେଖି ଅଦିତି ଆଉ ନ ଭାବିଲେ କିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ବଦନ କମଳ, ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ନେତ୍ର କରି ଛଳ ଛଳ। ବୋଇଲେ କାଳେ ତହୁଁ ଦେବ ଦିବାକର, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ଗୋମାତା ମାଗି ଘେନ ବର। ତାହା ଦେଖି ଅଦିତି ବୋଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ, ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଦେବରାଜନ। ଏହି ବର ମୋତେ ଏବେ ଦିଅ ଦିବାକର, ବିପଦେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି କୁମରେ ମୋର। ବିପଦେ ଦାନବମାନେ ନେଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ, ମୋହପୁତ୍ରଙ୍କର ଠାରେ ବହି ହିଂସା ଭାବ। ତେଣୁ ମୋର ସୁତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୃତ ବାଲ୍ୟ କେବଳ ସେ ରହିଣ ଅଛନ୍ତି। କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଦିଅ ହେ ଜୀବନ, ଯେଉଁପରି ନିଜ କିରଣ ରହେ ତପନ। ଉଜ୍ଜଳ କରିଛ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ, ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ କରିଣ ବିନାଶ। ସେହି ପ୍ରାୟ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି, ମକୁଳ ଉଜ୍ଜଳ କର ଗଗନ ବିହାରୀ। ଏମନ୍ତେ ଅଦିତିଙ୍କର ନିବେଦନ ବାଣୀ, ଶ୍ରବଣ ପୁଟରେ ଦେବ ଦିବାକର ଶୁଣି। ସେ ତେଜ ମଣ୍ଡଳୁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହେଲେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ତାରା ପରାଏ କାନ୍ତି ପ୍ରକାଶିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଦିତି କଲେ ନମସ୍କାର, ତପନ ବୋଇଲେ ମାତ ଶୁଣ ମୋର ଗୀର। ତୋର ଗର୍ଭରୁ ଗୋମୁହିଁ ହୋଇବି ଜନମ, ଏବେ ତୋ ଉଦରେ ମାତ ଦିଅ ମୋତେ ସ୍ଥାନ। ନିଶ୍ଚେ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବଙ୍କୁ କରିବି ସଂହାର, ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ରଖିବି ଗୋ ଏ ସତ୍ୟ ମୋର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିନ ଏସନ ବଚନ, ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ଅଦିତି ଭାସଇ ଅଧମ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ଅଦିତିଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତି କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ନାମ ଧାରଣ। ଶିବୋବାଚ ଏହା ପରେ ଭବାନୀ ଗୋ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ତପ ଫଳ ପାଇନ ଆମ୍ଭର ହର୍ଷ ମନ। ସୁବେଶ ହୋଇ ପବିତ୍ର ମନ ସେ ହୋଇଣ, ପ୍ରେମର ସେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ମାତିଲେ ବନ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ତେଜକୁ ତହୁଁ ଅଦିତି ବହିଲେ,
ତାହା ଦେଖିନ କଶ୍ୟପ ମହାଦୋଷ ହେଲେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀ ଅଦିତି ସୁନ୍ଦରୀ, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ହେତେ ଉପବାସ କରି ବିନାଶ କରିବ କି ଗର୍ଭର ଶିଶୁକୁ, କିମ୍ପାଇଁ କରିଛ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବରତକୁ। ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାପ ନିଶ୍ଚେ ହେବ ଗୋ ତୁମ୍ଭର, ଅଦିତି କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ପରାଣେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ କୁମର ଅଛଇ ଗର୍ଭରେ ମୋର, ଦାନବଙ୍କୁ ସେହୁ ଜାଣ କରିବ ସଂହାର। ମୋହର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଯେ କରିବ, ନ ବୁଝି କାହିଁକି ରୋଷ ହେଉଅଛ ଧବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗେ ଅଦିତି ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଦୋଷମତୀ ହୋଇ କେତେ ଦିନେ ପ୍ରସବିଲେ। ଏକ ତେଜମୟ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଲା କଜାତ, ଦେଖି କଶ୍ୟପ ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଦଣ୍ଡବତ। ବୋଇଲେ ଭୋ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦଜମୟ ପିଣ୍ଡ, ତୁମ୍ଭର ଜ୍ୟୋତି ପୁରିଲା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତୁମ୍ଭେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟକାରୀ, ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଧର ଆହେ ଗଗନ ବିହାରୀ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ହୋଇଲେ ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ଧରି ଦୀନ ଈଶ। ସେ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାର ହେଲେ ତତକ୍ଷଣ, ରୂପ ଦିଶୁଅଛି ପଦ୍ମ ପଲାଶ ସମାନ। ତାଙ୍କ ତେଜ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୋଟିଲା ସେ କାଳେ, ତା ଦେଖି କଶ୍ୟପ ଋଷି ଚମତ୍କାର ହେଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଦୈବବାଣୀ, ଘନ ଗର୍ଜନ ପରାୟ ଶୁଭିଲା ସେ ପୁଣି। ଏହି ଗର୍ଭଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ମୁନିବର, ମୃଗ ହେବ ବୋଲି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଯା କହିଲ। ଏହେତୁ ପୁତ୍ରର ନାମ ହେଲା ମାରତଣ୍ଡ, ଦାନବଙ୍କ ଶିର ଏ କରିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ଯେଣୁ ହୋଇଲା ଏ ଜାତ, ଆଦିତ୍ୟ ନାମଟି ୟାର ଲୋକେ ହେଉ ଖ୍ୟାତ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ସେହି ପୁତ୍ର ବଢ଼ିଲା କଶ୍ୟପ ଋଷିପୁରେ। 8 ବରଷରେ ବ୍ରତ କରେ ମୁନୀଶ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କରାଇଲେ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ। ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଯେ ହୋଇଲା ନିପୁଣ, ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଣ କହିଲେ ତପନ। ଦୈତ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ସମରକୁ, ଦେବଗଣ ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବଚନକୁ। ତତକ୍ଷଣେ ଉଠି ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ଭରେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବେ ମନ୍ତ କହିଲେ। ଆସରେ ଦଇତମାନେ ବିଳମ୍ବନ କର, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଦେବଙ୍କ ବଚନେ କ୍ରୋଧେ ଅସୁର ଧାଇଁଲେ, ନାନାଦି ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ ଯେ କଲେ। ମହାଭୟେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇଲେ ଅମରେ, ଧନୁ ଧରି ସୁରପତି ଆଗୁସାର ହେଲେ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ସୁତ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ନିଜ ତେଜେ ବିନାଶିଲେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ନିସ୍ତେଜ ହୁଅନ୍ତେ, କୋପେ ସୁରପତି ଶର ବିନ୍ଧିଲେ ତୁରିତେ। ଧନୁପୁତ୍ରେ ସେ ଆଘାତ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ସେହି ଭୟେ ପାତାଳେ ଲୁଚିଲେ। କେହି ବା ସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ଗୁପତେ ରହିଲେ,
केही घोरतर युद्ध करी प्राणे मले जम समताहांकु होइले सूर्यनाथ दानव कुल समूले हेले ध्वंस प्राप्त इंद्र आदि देवे हेले परम हरस पार्वती आगे हा कहिले महेश ए सूर्य पुराण कथा अमीय समान निरंतर पान कर आहे साधु जन इति श्री सूर्य पुराणे शिव उमा संवादे सूर्यंकर आदित्य अमार्तंड नाम धारण कथन नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय सृष्टि प्रक्रिया विवरण। पार्वती उवाच एथु अन्ते उमा चाहि न कैलासपति पुछा कले कुह कुह आहे प्राणपति नाभि कमलरु प्रजापति जन्म हेले केउ परि प्राणी माने जन्म लभिले वृक्षलता गुल्म तृण काहु हेले जात के आगे जन्म हेला कह से चरित शुणिबाकु बड़ श्रद्धा बळिछि मोर विस्तारी प्रकाश कर आहे शूलधर शंकर वाची प्राण प्रियांक मुखरु ए वचन शुणी प्रेम गद गदे कहन्ति जे शूल पाणी शुण गो शैलनन्दिनी पचारिल जाहा संशय फेड़ी तुम्भंकु कही देबा ताहा केउ प्रकारे प्रजापति सृष्टि कले से कथा तुम्भ आगरे कहुअछि भले पूर्वमुख ब्रह्मारुक वेद कले जात यजुर्वेद दक्षिण मुख रूप संभूत पश्चिम मुखु जे साम वेद उद्गारिले उत्तर मुखु अथर्व वेद जात कले एही अपूर्व वेदटी तत्वतम गुण मिश्रित टई आग प्राण प्रिया जान शांति कमारण भेदे द्विविध से होई सुख दुख दुहे वेदरे छंति रही ए वेद सुंदर सुंदर दुई मूर्ति धारणा करई आग हिमाद्रि दुईति रजगुणे भूषित जे अटई ऋग्वेद सतगुणे शोभा पाए पुणी सामवेद चतुर्वेद तम गुणे रहिअछि पुरी शांतिक पौष्टिक वेद रहे वेद चारि एही परि जात चारि चतुर आनन पुणी हुंकार शब्द कले कवहन सेही शब्दरु मारिचि जन्म होइले तांकठारु कश्यप मुनि जे जनमिले दक्ष ब्रह्मांक दक्षिण भुजरु उत्पत्ति तांक तहु जनमिले 13टी दुईति प्रथमरे अदिति द्वितीयरे हेले दीति धनु बिनता कद्रुजे जन्मिले गोसती क्रोधारिष्टाईरा पुणी मनु तंबा श्रेणी या प्रदा सहिते 13टी नंदिनी कश्यपंक बीजे सृष्टि विहान करिले अदितिंक गर्भु देव गण जात हेले दितिंक गर्भु दहिते लभिले जनम धनु जन्म कले जेते दानव गण बिनता गर्भु गरुड़ अरुण संभूत पुणी जक्ष राक्षस पक्षीଙ୍କୁ कले जात सर्प मुनि गंधर्वଙ୍କୁ सेहु जन्म कले क्रोध गर्भरु जे नद नदी बाहरिले अपसरा गणଙ୍କୁ रिष्टा कले जे जनम इर गर्भो ऐरावत हस्ति उत्पन्न
सैन्य आदि कन्या गोत्रमादि प्रसविले छञ्चाणे तांकरी गर्भोत्पत्ति होइले आबर जन्मिले शुक आदि पक्षीगण वृक्षलता माने इरा गर्भजात कोण पतंग माने जे क्रोधी ठारू जन्मिले एही परिक्रमे सृष्टि होइला गो भले। इति श्री सूर्यपुराणे शिव उमा संवादे सृष्टि प्रक्रिया वर्णनम नाम चतुर्थ अध्याय। पंचम अध्याय सूर्यंक विवाह। पार्वती उवाच शंकरंक मुख चाहि पुणी हैमवती बेनिकर जोड़ी न विनये पचारती सूर्यंक विवाह कथा कुह प्राणनाथ शुणिबाकु आशा मोर बढिछि बहुत सूर्यदेवंकु जे केहु कन्यादान कला विस्तारी कहिबा हेउ ताहा मते भला। शंकर उवाच पार्वती को चाहि न कहंती पशुपति जहा प्रश्न कल देवी शुण देई श्रुति अत्यंत गुपत अटे विभा कथन शुणिले तुम्भर एथु न छाड़िब मन विश्वकर्मांकर संज्ञान मेण दुहिता रूपे गुणे सुंदरी से परम पंडिता मोती कांति की निंदई तार नख पंती कोल नदकु निंदई ता चरण ज्योति रंभा तरु प्राय तार बेनिउरु शोभा पृथुल नितंबरेश शोभा की कइबा दंबरु मझा पराय तार कटी देश कमल पत्र प्राय ता उदर प्रकाश नाभि कोप ताहार अत्यंत मनोहर बेनिस्तन सते किबा दुईटी मंदिर कंभुक निंदही कंठ त्रिरेखा जड़ित धर दिशई पक्वबिंब फलवत नासातिर फल दंत कुंत बड़ परी भ्रुलता कामक माण नयन सफरी नवीन घन सदृश कुंचित कुंतल पृष्ठ देश कुलंबिन दिशई मंजुल शरद चंद्र पूजिनी ता मुख मंडल केतकी पराए कांति दिशे ढळ ढळ सर्वगुणे पंडिता से परम चतुरी ता यौवनावस्था विश्वकर्मा देखी करी मानसे विचारी हेले अतिशय दुखी काहाकु विभा देबाकु एही कन्याटिकी अदिति नंदन अटे अत्यंत सुंदर रूप गुणे नहिब ताहाकु पटांतर महातेजस्कर से ही युवक आदित्य ताकु ए कन्याटी देवी कली मोहि सत्य एमंत मानसे चिंती गले विश्वकर्मा सूर्य पासे प्रवेशिले जानी गुण सीमा बोइले आहे आदित्य अदिति दुलाल तेज बळे विनाशील दानवंक बळ रूपे गुणे आपण त अति मनोहर संज्ञान में कन्याटीए अछि जे मोहर तार अनुरूप वर होइले आपण प्रदान करिबा पाई बळिछि मो मन विश्वकर्मांक वचने कहिले आदित्य विवाहेबाकु आंबर न बळई चित्त ए समय कश्यप आदित्य सेठारे दुई जन जाक आसी प्रवेश होइले आदित्य को अनेक जे बुझाई कहिले विभा देबाकु मार्तंड सम्मत न कले तहु विश्वकर्मा बेनि करकु जोड़ीन बहु स्तुति आरंभिले विनयी होइन शेषे बोइले हे देव देव मारतंड मुहि अति दिनहीन पामर पाषांड आपणक देवा करिबी केउ स्तुति न जानई प्रेम मुहि न जाने भक्ति चरणे शरणे सेवी कन्या रत्न नेई ग्रहण करिबा हेउ मोरे दया बही विश्वकर्मांक विनय वचन को शुणी प्रसन्न होइले तांको देव दीनमणि विवाह दिवस स्थिर कर जाबोइले तो शशिते विश्वकर्मा तहु चली गले
शुभबारे शुभ लग्ने मंडाइले पुर विवाह विधि विधान आनिले सतर महासंभ्रमे बाजई नानाविध वाद्य पुर उछुली पड़िला उत्सव आनंद बरवेश होई से आदित्य प्रवेशिले विचित्र विधान शोभा दिशंती से बोले देवगण बर जात्री होई आसीछंती मंगल संगीत गाने अप्सरा नाचंती दुंदुभि वाद्य बाजना अति मनोहर के बनी पारिब से विवाह आडंबर कश्यप आदित्य दुहे विमान रे बसी सेठाबकु जाउछंती होई अति दोषी विश्वकर्मा मंदिरे सकल मिलिले देखि तांको विश्वकर्मा महानंद हेले बाटवरण सहित जे विधि जे मंत समस्त कार्य सारिले होई हरषित निजे ब्रह्मा तहि पुरोहित जे होइले वेद वाक्य विवाह विधान बढ़ाइले आउ जेते ऋषि माने थिले से सरबे साहाଯ୍ୟ दान कले से विवाह उत्सवे सर्वशुभे विवाह कार्य होइला संपूर्ण मधुसजापुरे रात्रे विजयत बन छायामाया दुई सखी संज्ञा देवींकर बेश साजिबाकु से होइले आगुसार संज्ञाकु पासे बसाई बांधिले कवरी नाना अलंकार मान खंजिले चतुरी अष्टरत्न आभरण सर्वांगे मंडिले अमलिन बास कुंभ जत्ने पिंधाइले मधुसजापुरे दुई सजनी हर से छाड़ी हईले संज्ञा को छल करी आसे नाना रसे क्रीड़ा कले तही कन्या वर निशी शेषे प्रभात हुअन्ते दिवाकर विश्वकर्मांकर पुरु विद्याय होइले संज्ञा देवी को घेनिण स्वपुरे चलिले नाना यौतुक मान विश्वकर्मा देले एमते सूर्यंक विवाह कहिलहि भले जहा पूछा करिथिल आगो महामाई शुणिल तो सरस्वता मन कन देई इति श्री सूर्यपुराणे शिव उमा संवादे सूर्य संज्ञा विवाह विधि वर्णन नाम 5म अध्याय।